39A आता हे आहा पळय एमेंड केल्ले गव्हर्मेंटाक ते आतां कितें आहा एवरी टायम एवरी विकाक ऑल्दोनान 1000 स्क्वेअर मिटर कन्वर्ट केलो खंयसर 10,000 स्क्वेअर मिटर कन्वर्ट केलो एवरी डे तेच स्टोरी आहा. सो हितून कितें जाला आमचे एकोशीचे जे लोक आतां पोमुरपाचे लोक आमी भायर सरलेले कोर्टान गेले 72च्या अंडर कंप्लेन केली कंप्लेन हायकोर्टान गेले. आतां कितें जाला हल्दोनाय सेम जाता. हल्दोनाय लोकांनी आमकां अप्रोच केले की एक काम कर तुमी जशें प्रोटेस्ट केल्लो तुमी जशें भायर सरले पळय आतां एक जे 39 येता पळय आमची विलेज डिस्ट्रक्शन करता हितून प्लेग्रावंड जो आहा पळय तो सेटलमेंटान घातलेलो जे आतां एकूच हल्दोनान जो प्लेग्रावंड आहा हल्दोना कॉन्स्टिट्युन्सीन तो आमकां तोच आहा तो प्लेग्रावंड आतां हितून सेटलमेंट एरियाक घातलेलो. सो त्या खातीर अवेरनस तांकांय खबर आसूंक जाय आसलें आनी लोकांकूय कळपाक जाय आसलें की 39A कितें तें आनी कायद्या प्रमाणे कितें जाता तें. हितून कितें जालें स्वप्नेश बाब शेल्लेकरान आयज तांकां प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करून सांगलें एज पर TCP एक्टान कितें जाता कहो कन्वर्ट करता आनी खंयचे लँड्स कन्वर्ट करूंक शकता. तो प्लेग्रावंड आसलेलो तो पयलींच्यान प्लेग्रावंड ना तुमी अशें काय रिप्रेजेंटेशन बीन घालूंक ना आसलेलें ना तेजेर ऑलरेडी प्लेग्रावंड एज पर रिजनल प्लॅन तो प्लेग्रावंड म्हणून मार्क केल्लो आहा. हेज्या पयलीं लोकांनी कुंबुरपेच हांगा हल्दोनच्या लोकांनी पयलीं तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान पासून रिप्रेजेंटेशन दिल्लें खंय की तो फ्रीज कर आनी प्लेग्रावंड म्हणून फायनल करचो म्हणून दाखोवचो पडटा. आनी आतां कितें आहा परत तरी कितें केलें तो सेटलमेंटान घालपाचो ट्राय केलो तेंच्यांनी. आतां कितें आहा हे कायद्या प्रमाणे कितें सेटलमेंट 39A जे कायदो हाडला पळय हितून हे खंयचेय लँड कन्वर्ट करता. बिल्डर जे कितें करता ऑर्चर्ड प्रॉपर्टीज घेता नॅचरल कवर प्रॉपर्टीज घेता आनी हे तांकां कन्वर्ट करून दिता. अशें जर चल्लें जाल्यार फाल्यां आमच्या हळदोना हे ग्रिनरी आसलें पळय आनी आतां थोडीशी उरला पळय तें कांयच मेळची ना आनी आमकां फुडें कितें जातलें अशें डिस्ट्रक्शन जर जाय जाल्यार हळदोनान कांय उरचें ना. त्या खातीर आमी कितें केलां आमी आमचो एक सपोर्ट दिवपाक येयला हांगा की आमी तेंच्या वांगडा रावतले आनी ही फायट आतां फुडें सरतले आनी 39A आहा तें पूर्णपणे स्क्रॅप जावपाक जाय हळदोना कॉन्स्टिट्युन्सी ही मागणी आहा. स्वप्नेश बाब तुमी बीन येयल्ले आसा आतां जशें धिरेन बाबान सांगलें हांगा प्लेग्रावंडार बिल्डींग बांदपाचें सोदता ते म्हणजे मागीर भुरग्यांनी टॅरसीचेर खेळपाचें सो टॅरसीचेर शेतां लावपाक सोदता न्हू पॅडी फिल्डांनी ते आतां झोन चेंज करून सेटलमेंट करता. सो जेन्ना शेतांनी बिल्डिंगे जातले टॅरसाचेर मागीर भात लावपाचें आमी तसोच हिशोब जालो न्हू तो. हे सद्याक जे चल्लां 39A आनी हे लोकल जनता पार्टी जे कितें करता ती गोंयकारांक आनी गोंयच्या हितान ना हें एब्सोल्युटली क्लियर जाल्लेलें आसा. सो आतां लोकांचीच आमी वाट पळयता की कितले बेगिना लोक हे समजतले आनी भायर सरतले. स्वप्नेश बाब म्हणजे तुमकां कितें दिसता जसो कारापूर आतां लोकांचो प्रोटेस्ट चडला तर आल्दोनारूय तसोच प्रोटेस्ट स्टार्ट करपाचो इमिजिएटली गरज ना पूण आल्दोना कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांनी कारापूरच्या लोकांक सपोर्ट करचो सो दॅट गोंया भायर आनी ह्या राजकारण्यांक मॅसेज वचोंक जाय की पीपल आर युनायटेड. जशें तुमी म्हटलेलें न्हू आल्दोनाचो आमदार हो ओपोजिशनाच्यान येता सो तुमी तांकां रिक्वेस्ट केला कारापूर येवपाची आयज केला प्रोग्रामानूच आनी तेंच्यांनी एश्युअर केला आपूण येतले म्हणून.